You muka saja, you muka cantik sudah okey. So sweet. So sweet. You pun bukan handsome. Jadi semua girls here semua tengah tunggu. Handsome kan? Oh Saya my sudah God. set rambut mah hari ni. Kalau compare Malaysia dengan Indonesia, memang kita main kat Malaysia lagi okey lah kan. Kan? Ada apa-apa benda kita boleh lari dulu kan. Kalau kat Indonesia tu tak boleh lari tu. Kena bungkus tu. Memang banyak supporter. Tapi bila nak kalah tu, kita kena marah. Oi, you pergi balik jadi mak dempit dah. Oi, buntut dah besar tak boleh main dah. Oi, banyak. Hi guys. So we are just going to wait by our guest speaker join. Actually having a live event today. It's not much an event formal. It's more of a chill sort of vibe with our former badminton player Tan Boon Yong. Kasi kurang like, I hope you guys have heard of that. So I'll be talking to him, and I hope you guys conversation kita macam engage. It's engaging enough that we could stay out, that you guys could stay out throughout the whole event. So memang nervous gila. I'm so sorry, I terpaksa pilih setting yang belakang-belakang saya sebab you have house and the house is a bit spacious, but semua tempat lighting sucks. The only lighting yang, I'm so sorry Sharif, I wish I could add you in the request. I could add you, but maybe later. Yeah, this is the spot where the lighting is a little better. So, kalau korang stay tuned, kita orang akan we'll have a live dengan Tan Boon Yong, our former badminton champion doubles. I'm sure korang masih ingat zaman Kuting Kiat, Tan Boon Yong. Kalau live ni tak engaging sangat, and then I know was lah. Excited. Me three excited. Okay, thanks Abu Bakar. I like your name though, Abu Bakar Adrus. Like so different. Adrus is your dad's name, if I may ask. Thanks Asma. Thanks for your support. For joining. Though Asma, I'm sorry, this live will be in Malay language. But you've been here in Malaysia for long enough to understand, so I hope. Oh my god, I'm so nervous. I hope that I don't lose track of the train of thought, I dah prepare dah semua soalan nak tanya dia. And yeah, kita akan give away racket badminton yang Tan Boon Yong tanda-tangani. And it's good brand, it's from the brand Li-Ning. And yeah, so to those winners, we will announce you di live ni, and yeah, we will give later lah. Kita akan postkan racket tersebut kepada korang. Yup. So ada tak korang ada soalan-soalan nak tanya Boon Yong? Saya boleh tanyakan, where Tan Boon Yong? Where Tan Boon Yong? Tan Boon Yong, he'll come lah in a bit. Kejap. Oh my god, I'm so nervous. Korang doakan sebab he is my idola. My idola. Tan Boon Yong. Kejap, I tengah hantar invite. Kejap lah. Dia tak sampai lagi. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Hi Boon Yong. Can you see? He's there. Wait, I add you, okay? Oh my god. My heart is beating, Boon Yong. Serious gila beating. I have accepted you already. Are you there? Are you there? Hi. Hello. Hi. Hello. How are you? I'm good. Yeah. Sudah dinner tak? Belum dinner. Nervous tak boleh makan. Like berpeluh semua tangan saya.
Susah lah. Apa perlu, relax lah. Jangan kancung. Okay. Mesti dia kenapa background saya dapur kan? I don't know lah. Tempat rumah saya semua dark. This is the only place di mana lighting tu bright sikit. Sorry ya. Okay, lain okay kah? Light, I hope you tak kisah belakang saya punya setting semua nampak. Dapur. Tak kisah. I tengok you muka saja. You muka cantik sudah okay. So sweet. So sweet. You pun bukan handsome. Jadi semua girls here semua tengah tunggu. Handsome kan? Oh Saya my sudah God. set rambut mah hari ni. Wow. Okay. So how are you? Ah, How are you? I'm good. Apa khabar? I'm good. How about you? Macam tadi lah I cakap nervous gila. Nervous. Okay, jom kita start lah. So I have Tak. 1 hour with you. I ada 1 jam je. Precious 1 hour with you. So I tak nak bazir minit. Dah 2 minit dah bazir dah. So kita start soalan pertama. Okay, bukan soalan pertama lah. Kita nak tanya. Jangan macam interview lah. Kita borak-borak Bukan lah. inilah. Kita borak-borak. Okay. I macam nervous. Patutnya You- kita bukan nak tanya soalan. You kan cakap nak relax. Jangan kancung. Tapi you kancung sangat ni. Okay, saya cuba. Bagilah saya try. Nafas. Saya kena Tarik nafas. Kasih tarik nafas. Tarik nafas. Oh my god. Okay. Okay, so relax. Yes, I tengah relax ni. Okay ah. Okay, set. So nak tanyalah Boon Hyung, you tahu memang I dah cakap you banyak kali dah, you are my biggest fan, that memang I follow you daripada dulu. You and Cook and Cat, like memang idola kegemaran saya dan kegemaran like a lot like rakyat. So Yeah. I nak tanya like macam zaman masa you main lah, tournament mana yang you rasa like I feel like you rasa you was your best, you dengan Cook and Cat punya macam best tournament? I rasa banyak jugalah. Tapi in the beginning tu bila saya dapat itu chance kan, dapat partner dengan Cook and Cat tu, saya memang agak tekanan jugalah. Sebab saya takut saya memang tak boleh perform. Sebab peluang pun tak selalu ada. Ya ke? Ya. Sebab Peluang tak kalau masa tu actually saya umur 19 saya partner dengan Cook and Cat. Tapi actually dekat BM dia plan, dia maybe dia plan untuk saya maybe umur 21 atau 22 baru betul-betul nak partner Cook and Cat. Sebab masa tu ada tournament kat World Champ lah, kat mana kat Europe lah. Then suddenly Cook and Cat punya partner parents pass away. Dia punya father pass away. So the next tournament tu Japan Open. Then BM baru decide bagi saya chance lah untuk partner dengan Cook and Cat tu. Then kita punya first tournament lah dekat Japan Open lah. Masa tu kita masuk final lah. Kita menang banyak top player juga. So dari tournament itu saya memang tak boleh lupa lah. Memang best moment lah. Walaupun kita dapat runner up lah. Final kita kalah bagi ni Indonesia punya player Tony Kurniawan dengan Chandra Wijaya. Yeah. After that kita menang Asian Game. Asian Game pun memang tak boleh lupa jugalah. Sebab masa tu memang tekanan lah. Sebab kita masa tengah main team event tu, kita memang main teruk lah. Then kita punya coach pun dapat tekanan dari management. Lepas tu dia macam suddenly dia kata saya nak letak jawatan. Dia cakap macam tu, tak nak kerja lagi kan. So kita masih ada individual match lagi kan. So masa tu kita pun sangat pressure juga. So kita pun dapat manage to handle lah. So memang tak boleh lupa lah tournament tu. Tournament tu Oh, okay. Were you in your best? You rasa tournament yang you nyatakan, I know like few of your games yang you guys menang 3 times in a row. I think All England, Thomas Cup, that 3 times in a row, right? Banyak lah. I rasa saya 6 time in a row kita menang lah. Ada tournament All England, Asian Game, and then Malaysia Open, then Macau Open, adalah. Okay. Alright. Was like you rasa masa tu your level fitness you, was it at its like
adalah, was it like that was faktor utama di mana like you guys like betul-betul perform level of Actually fitness and preparation? Actually saya masa tu masih junior, and then masa tu kita memang tak ada pressure lah, sebab kita masih junior. Lepas tu kita masih kejar macam world top player kan, so kita cuma always try our best lah. Masa tu saya punya fitness pun tak fit sangat lah, tapi saya saya masih muda kan, so saya boleh paksa lah. Selalu pun saya main letih, then saya paksa lah, go all out every match. Wow, okay. So like you rasa sekarang kan like preparation kita, badminton doubles kita sekarang, like apa tahap preparation doubles badminton kita sekarang? I rasa kalau based on today, kita ada good news lah. Kita good news, kita punya itu Izzuddin dengan Goh Sifei tu dia dah upset Olympic champion itu Taiwan pair. So I rasa memang good game untuk dia orang lah. So saya rasa satu Malaysia punya orang pun happy jugalah. Yalah, tapi like saya nak tahu macam mana like training. Okay tak, sebelum tu lah masa kan we all know Boon Yong sebagai the fastest smasher di dunia, and then like masa setiap kali you main tu, masa you smash tu, kita orang pun like macam hati kita fuyo, like I still remember lah, satu rumah bising every time you pop rumah pun kita buat bising. Tapi you orang tahu tak kalau smash tu memang letih, tahu tak? Itu I nak tanya, macam mana you maintain momentum? Like gila kot, like sampai sekarang. Tak adalah, masa tu kita training under Coach Lexi. So dari segi fitness tu kita punya training memang teruk. Kita punya training memang teruk lah. Masa kita macam ada buat multi shuttle kan, so kita buat banyak lah. So kita nampak, masa tu kita nampak shuttle macam dapat duit, nak hantam terus. Walaupun kadang-kadang letih then kita punya coach dia duduk kat belakang, dia motivate kita, suruh jangan give up, suruh fokus, then kita paksa lah. Masa tu masih muda lagi, so kita sanggup push every shot lah, kita akan try lah kan. Sebab kadang-kadang tu ada banyak orang tak faham, kita kadang-kadang bukan kita tak nak smash, kadang-kadang tu shuttle sangat slow kan. Kalau kita smash pun jadi macam bodoh jugalah kan. Kita bagi orang smash kan. Yeah, but okay, like I nak tahu your smash king ni, like is it natural ke like you acquire dari training? Actually saya suka lompat, and then dulu saya punya smash pun tak kuat lah kan, dia macam kentut sikit lah, tapi saya suka smash lah. Sebab every time saya every morning, sometimes saya pergi sparring Dato' Lee Chong Wei. Sebab kenapa? Sebab Dato' Lee Chong Wei punya paling kuat punya opponent tu Ling Tan kan. So Ling Tan pun tangan kiri, so saya pun tangan kiri. So saya punya smash tu okay lah, ada speed lah macam Ling Tan sikit. So saya selalu pergi training, saya pergi sparring, pergi help Dato' Lee Chong Wei. And then masa tu sebelum double start training itu setengah jam tu saya memang pergi tolong sama dia lah. Walaupun sparring, tapi saya rasa dia, macam mana? Macam saya attack dia lah. Macam dia kadang-kadang tu 2 attack 1, ada satu player kat depan, control depan lah, then kita kat belakang smash. So saya rasa tu itu antara satu part yang buat saya punya smashing improve lah. Wow, yalah, okay. Because for me tak nampak tau you letih. Kita nampak like macam momentum you just like wow. Memang letih lah. Kita cuma try lah. Kadang-kadang letih juga. Kadang-kadang kita fikir nak give up lah, tapi tak boleh nak give up lah sebab kita sportman kan. So ya. Like ada tak macam advice untuk like okay like viewers kita, macam mana like if they want to smash macam you and dia nak belajar, like ada tak taktik? Ajarlah secret, share your secret. Bukan secret lah, actually macam you business jugalah, macam you punya Expert Academy kan. Banyak orang business, then ada setengah orang dia boleh sukses, ada setengah orang dia tak sukses. Itu key point tu memang dia punya teknik lah. Kalau teknik betul tu you boleh jadi kan. Macam kalau you business,
kalau you banyak wang tapi you tak tahu bisnes, you tak ada strategi, semua marketing you tak tahu, wang tu you pun habis. Tapi kalau you betul-betul tahu tu teknik, you tak payah banyak wang, you pun boleh jadi kan. So Ya. bagi saya tu, orang yang selalu tanya saya, macam mana nak smash kuat training tu. Kalau saya suruh sekarang ada viewer kan, saya suruh dia orang training hari-hari ambil gym ke, pergi running ke, pergi jumping, dia orang pun tak mungkin kan. So bagi saya tu first step tu teknik tu sangat penting lah. Teknik kena betul dulu, dan kita baru pergi training kita punya power lah, rasa macam tu lah. Sebab ada banyak player dia macam dekat gym tu dia memang ambil berat lah, tapi teknik dia salah. Bila dia smash, itu power dengan speed tu dia memang tak dapat. Okay lah, so teknik lah yang paling penting. Paling penting teknik lah. Teknik. Yes. Confirm. I wonder lah, I hope someday I dapat like macam peluang untuk T-Smash daripada Tan Boon Leong ni. Tengok macam mana. Boleh. Macam tu. Boleh. Tapi you kena pakai helmet lah, takut kena kepala ni. Pakai helmet dengan pakai spek lah. No. I think I nak buat setting dengan Tan Boon Leong, like where kita plan awal-awal di mana you terima smash saya, and then you cakap wow what a smash, and then I viral macam itu. Boleh. No lah, I'm just joking. Alright, okay, Bunya, I nak announce winner pertama yang menang racket ni, boleh tak? Boleh. Okay, so Abu Bakar, are you here? I've seen your answer. Kita tanya dua soalan to win the racket. Satu soalan ialah how do you improvise Malaysian badminton? Macam mana Malaysia nak menang pingat gol ni? So apa kita nak dengar suggestion mereka. And this guy gave a fantastic answer. I saw him tadi tapi dia tak ada kat sini sekarang. Hi Abu Bakar. Congratulations, you won the racket. Tu dia bagi. Takkan dia tak ada kat sini, dia menang racket tu mahal tau. Ada sign lagi tau. Tak mungkin dia tak masuk lah. Ada kan? Congratulations. Yes, you're one of the winner. Then few more kita akan announce sebab kita nak korang tunggu sampai habis. Boleh. Alright. So, then okay, sekarang kita dengar macam I'm excited sebab Coach Rexy sudah balik kan di December. Dia akan he's gonna come back and gonna coach our doubles. So kita tahu Coach Rexy ialah coach yang like the best coach for badminton doubles setahu saya, and the best doubles badminton player. We are so excited yang dia dah balik. So you and then dia lah yang actually I know under him memang pasangan Wu Keng Kiat dan Tan Boon Leong yang like he made you guys lah, dia kira pasangan korang yang terror I rasa dalam dengan Coach Rexy. Ya. So dia strict tak? Apa? Macam mana dia strict tak? Macam mana kita nak dengar like macam mana regimen dia, training dia macam mana? Apa like training secret Coach Rexy? Saya selalu percayalah disiplin tu sangat penting lah. So saya rasa kebanyakan kita Malaysia punya player sangat talent. So kadang-kadang tu kita macam sebab masih muda kan, so kadang-kadang tu fikiran tak cukup mature lagi, dan disiplin memang sebab kadang-kadang tu kita masih muda, kita tak nampak jalan tau. So bila coach tu dia memang bagi kita macam direction lah kan, bagi kita disiplin training kuat sampai kita penat, tak boleh kita nak keluar pergi mana-mana kan. So dia training kita punya fitness dengan dia punya don't give up kan. Dia selalu panggil kita don't give up sebab saya kan pemalas. Dulu kan pemalas. Dulu saya pemalas. So saya ada talent, saya pemalas. So dia paksa saya lah. So jadi saya sudah jadi body sudah fit. So saya semua dah okay. So saya boleh macam boleh pergi main dengan world class punya top player lah. Masa saya umur 18, 19 tu saya memang sudah boleh lawan. Masa tu saya memang ada talent tapi fitness saya tak bagus. Memang saya tak ada direction. So bila saya training tak bagus pun you terror. Apa? You are saying like you're so humble. You cakap fitness you tak bagus, but you so terror gila. Macam mana? Itu
I rasa Different. adalah satu talent lah, macam Tuhan kasih lah kita kan. Wow. Bagi talent, then kita kurang punya barang tu, saya rasa koleksi tu memang suitable lah untuk jadi kita punya coach dengan seluruh Malaysia punya double player tu. Saya memang yakin lah, macam kita punya Gosifei, Izzuddin, Aaron Chia, Tiwi, Ong Yusin kan, Goh Wei Siam, Tan Wei Kiong semua kan. Kita memang talent. Cuma kita nak macam mana build kita punya focusing kita punya fitness tu dengan kita punya direction. Kalau kita dah dapat tu, kita kerja keras kan, saya rasa kita boleh jadilah. Sekarang ni kita pun nampak kan, kita punya result pun semakin bagus, semakin improve kan. So saya harap tu koreksi dah join BAM, dia boleh tolong semua player lah, bukan hanya satu pair, maybe boleh 2 pair, 3 pair, 5 pair pun kita rasa lagi bagus lah kan. Macam kita pergi perang, kita 5 pair pergi pun macam ada safety sikit kan. Kalau seorang pergi tu itu nak tanya soalan yang next ni. Kenapa Malaysia kita produce satu pair je single Dato' Lee Chong Wei, kalau doubles Kukit Kiat Tan Bunyong, example lah nak cakap satu pair je atau single seorang, kenapa kita tak boleh produce 4-5 pair? Dia polisi Is it a policy? Dia bukan polisi lah. Ini saya pun tak tahulah. Saya harap lah sebab masa tu zaman kita tu kita ada banyak, kita ada Fairuz, you masih ingat lah Fairuz, Chakri, and then Gan Tei Chai, Ong Sung Hok, Hun Tien Hao, Lee Wan Wah, Chong Ta Fook, ada banyak lah, Chan Chong Meng, Chu Chun Eng, banyak lah kita punya senior. Walaupun kita junior pun kadang-kadang kita tak boleh dapat champion, tapi yang maybe ada setengah player yang senior kita tak suka lawan, dan kita maybe boleh menang dia orang kan. Bila kita jumpa senior dia orang, kita kalah lah, kita tak lawan lah senior kita kan. So bagus untuk kita punya whole team lah. Kita whole team lah, saya rasa team spirit tu memang kita ada lah, kena ada lah. Walaupun kita kadang-kadang kita main walaupun individual event, tapi saya rasa tu kita memang nak tunjuk lah, kita nak build itu team spirit bagi negara-negara lain, tengok kita lah, kita ada dah macam satu hati kan. Okay. Ada hari tu kan, saya ada tengok video Bunyong, you were hitting against the wall 1000 kali. The shuttle against the wall 1000 kali consistently. Ini saya tak tengok member cakap lah, peminat you dia cakap kat saya, like they were amazed with macam mana cara you. I nak pukul 4 kali shuttle dekat wall ni, confirm jatuh. How on earth do you do it? Like wow. Saya rasa teknik kena betul, tapi focusing tu dia macam kita driving lah. Driving macam kalau kita driving tu kita kena fokus lah. Bila kita letih tu kadang-kadang kita boleh buat mistake kan. So bila kita main dengan dinding tu, kita takkan menang dia, tapi kita cuma tahan berapa lama kita boleh main. So macam driving lah, macam driving kita kena fokus lah. Wow. That is really amazing. I tengok tau corak, like you cakap daripada tadi, fitness, focus, semua tu penting. Like I rasa like these are faktor-faktor I think yang akan membaik atau meningkatkan prestasi performance kita. So like pandangan saya bagi dan pandangan beberapa peminat, like you rasa sekarang kita punya doubles ni, tadi you kan cakap like boleh it's improving, right? Tapi kita tengok macam fitness ni macam boleh ditambahkan, boleh diperbaikkan. Masa itulah pandangan saya. I mean I don't mind viewers sebab I rasa fitness macam boleh. Do you think the fitness is still kurang sikit, atau do you think I rasa tu fitness tu memang tak susah. Fitness tu memang senang mau training. Macam sekarang ni you nak training fitness kan, you pergi lari je Batu Cave 10 kali naik turun je, selalu you pergi lari, you sudah fit. Tapi kadang-kadang tu bila you masuk court bertanding kan, itu bukan pasal fitness. Fitness tu memang basic yang penting lah. Tapi kadang-kadang tu you punya strategi tu salah, you belum penat tu, you pun sudah kalah. You faham tak? Kadang-kadang tu you fit, tapi saya akan nampak lah, wah ini orang fit, tapi maybe dia punya strategi dengan dia punya skill tak betul kan. So kita main dengan dia lah, kita main fitness sama dia lah. So bila you ada fitness tu memang penting, tapi strategi tu penting, focusing, semua lah kena complete lah. Kalau you tak ada fitness, memang tak boleh lah, sebab kalau you main world class tu,
shutter slow. Then lagi court itu spotlight kan sangat panas. Then fitness tu sangat penting lah tu. Macam zaman Tan Boon Yong masa you main, apa perbezaan corak like dari segi training, the cara corak training zaman your time dengan zaman sekarang? Maybe you can share sikit ke? Dulu kita training saya rasa lagi letih lah. Sekarang ni I rasa dia orang training banyak macam masa yang pendek lah, macam 5 minit 10 minit. Dulu kita training tu macam kadang-kadang tu kita training attack tu kita akan attack 45 minit, defend pun kadang-kadang 1 jam. Tapi sekarang ni dia orang dah tukar sikit sebab sekarang ni kebanyakan dia orang main speed and power kan. So dia orang kata macam dulu masa kita main lebih sedap lah, macam ada attack ada defend kan, kita lambung dan bagi orang attack kan, masa tu kan. Tapi sekarang ni dia orang jarang main macam tu. Dia orang jarang macam main service receiving, dia orang main speed je, main speed. So dia orang kena training speed and power lah. Macam first 5 point, first 10 point. Macam dulu kita kalau kita tak boleh, then kita lambung, main attack defend, nampak sedap lah. Tapi sekarang ni dia orang macam main speed lah, speed, main laju je kan. Is it good? Memang you rasa yang tu strategi yang kita ada bagus jugalah. Kita tak boleh komen sekarang tak bagus kan, nanti kita kena hantar pula kan. Mestilah bagus kan. Kalau kita kita cakap tak bagus, nanti kita cakap tak bagus kan, dia orang suruh kita pergi main, kita tak boleh main juga kan. Lebih baik kita jangan komen banyak lah. Tapi saya rasa shock jugalah sekarang punya badminton. Tapi cuma yang pernah tengok kita zaman kita main, so dia orang rasa macam tak ada feeling tu lagi. Dia orang macam tak boleh accept sekarang punya corak main tau. Tapi actually okay lah I rasa. Okay. Kejap. So kita nak announce, jom guys. I ramai yang komen tengah waiting for the dia nak dengar winner yang kedua yang menang raket ni. Ya boleh. Kejap saya nak bagi tahu you guys. Kejap di mana kamu? Okay guys, so yang second winner ialah kejap. Alright, Raja Yong Zaharia, where are you? Winner pertama siapa? Tak ada winner pertama, kedua, ketiga. Dia semua winner, right? Where are you girl? So you won a racket. Depan saya ada racket ni. Sekejap lagi saya kena tak kotak. Nanti saya tunjuk. Boleh tunjuk sikit lah racket. Dia orang dah tak sabar nak tengok kan. Tapi racket tu saya memang tak ada sign. Saya sign kat itu cover. Dia ada satu cover kan. So saya ada sign lah. Yes. So Raja Yong, there you are. Hi. She's there. So congratulations. You won the second racket. You won the racket. You are our second winner. So, then maybe maybe Tan Boon Yong nak shout out nama dia, Raja Yong. Raja Yong. Oh, Raja Yong. Chinese ke? Raja. No, I rasa bukan Chinese kot, Melayu. Raja Yong. Nama dia macam glamour. Dia ada kat sini ke? Ada tadi. Ada. Dia dah tunjuk thumbs up. Ada kan? Kalau tak ada tu cancel tu. Hati-hati weh. Siapa yang ada apa? Ada di sini je kita bagi. Yang orang kat sini kita bagi kan. Kalau tak ada tu tak bagi kan? Tak bagi. Saya ambil je nanti. I pun nak your racket. Yang ditanya-tanya ni. So congratulations. Memang Congrats. Dia nampak. Ada lagi 3 orang. Jangan lari dulu. Sabarlah. Nanti you dapat lah kan. Okay. Sekejap ya. So then korang ada apa-apa soalan nak tanya? You guys ada apa-apa komen? Nak tanya soalan? Tadi kot ramai juga nak tanya soalan dekat Boon Yong. Yelah banyak komen lah sebab saya macam hari ni macam saya serius sikit kan. Saya tak berlawak kan. Dia orang tak biasa. Buatlah lawak. Please lah, jangan serius lah. You kata saya jangan serius tapi you tak serius. You pun serius. Tak adalah, saya kena motivate lah. Mana tahu dia orang nak main badminton, nak jadi national player, nak jadi Olympic champion ke, saya kena serius lah. Bila lawak-lawak lah kan, bila serius tu kena serius sikit lah kan. Okay.
Yes, betul. Hmm. Tadi pertama siapa menang? Semua nak tahu siapa menang raket. Okey, tak apa. Macam mana nak maintain mental waktu game? Macam mana you maintain? Inilah topik yang lepas ni yang baru nak cakap kat you lah. Berkenaan mental health ni. Sekarang nak jawab ini, apa kemenangan yang penting tak boleh lupa, atau nak jawab apa? Nak jawab soalan apa? Soalan tadi one person asked, how do you maintain your mental strength masa bermain? Actually saya bukan. Kadang bila satu rakyat tengah kau kata, tak boleh gila punya tekanan. Actually kita tekanan jugalah. Kadang-kadang main kat Malaysia pun saya tekanan. Dia orang cakap main kat home memang banyak supporter, tapi bila nak kalah tu kita kena marah. Oi, you pergi balik jadi mak dempit dah. Oi, buntus dah besar tak boleh main dah. Banyak. Tapi kita kena accept lah. Kita kena accept lah sebab kita wakil Malaysia. Kadang-kadang tu manusia tu dia nak tengok you menang saja. Bila you kalah tu dia tak boleh accept. Tapi tak boleh dia tak boleh accept. So kita kena accept lah. Kita dah training. Kita dah training bersungguh-sungguh, dan kita kalah tu kita no choice lah, sebab ini sports kan. Sports tu memang ada kalah ada menang. So kita kena accept lah. Maybe macam ada supporter yang selalu marah tu, bagi kita tu kadang-kadang kita tengok kita marah juga, tapi kita take it as macam positif lah. Kita akan training lagi kuat dan untuk perform lah tournament-tournament yang seterusnya. So you guna kritikan tu untuk you tukar kritikan tu macam ke positif lah, so that you can positif. become better. Sebab kalau bila you orang marah you, orang bagi back comment tu, you anggap macam you marah, you nak pergi gaduh sama orang tu. Kita memang as a player, kita memang tak boleh gaduh dengan rakyat kita. Sebab kita seorang je, rakyat tu 30 juta. Kan? Satu orang kasih satu komen kita mampu lah, habis lah kan. So kita kena accept lah. Kita dah choose, kita wakil negara, kita memang nak handle lah, memang nak handle pressure ni lah kan. Okay. Tak adalah sebab tak okay. That is your zaman. I rasa zaman social media kurang sikit. So I rasa, tapi sekarang dengan impact social media kan, in our day to day life, IG live ni pun kita buat ni social media. Everybody boleh chat dengan kita. So, sebab social media ni kalau diberi peluang, it's empowering. Kita boleh reach out. Tapi pada masa yang sama, ramai pula boleh bagi komen-komen, kritikan-kritikan. Macam mana dilayan lah taman social media sekarang, kritikan sekarang yang kadang rasa macam boleh jadi personal juga. Because they can reach out to you on personal level, you know. So you think you can layan kritikan. Especially sekarang you buat banyak IG live kan. Ada tak orang kritik? Bagi saya tu, saya memang enjoy lah kalau dia orang bagi back comment ke kan. Dia orang actually dia orang maybe expect too high. Maybe dia orang expect too high. So bila kita buat tak bagus kan, dia orang akan marah kan. So saya rasa tu kita kena accept lah, sebab social media tu walaupun dia tak suka you, dia tetap tengok you, dia follow you kan. So itu viewer, kita terima kasih dia lah kan. Dia suka ke tak suka ke, tapi dia janji dia follow kita lah kan. So kita kena accept. Kita dalam social media tu kita boleh jadi famous kan, bila kita buat barang-barang yang bagus, kita menang pingat untuk Malaysia. Tapi bila buat kalah tu, kita tournament kalah tu, dia orang marah tu, kita pun kena accept. Sebab kita ada win dengan lose kan. Kita kena accept lah kan, balance kan. Dia tak macam, kalau macam kadang-kadang kritikan tu macam boleh macam memanaskan juga. Kadang-kadang kita panas jugalah. Kalau panas tu, pergi marah tu, lagi teruk. Lebih baik kita treat dia punya komen tu as a positive, dan kita pergi tukar lah, pergi try to improve lah, lagi bagus lah. Kalau kita against dia orang tu, kita memang habis. Kita kena berkawan dengan dia orang. Kita kena explain lah. Hari ni saya kalah, kenapa? Saya kalah kat mana? Okay. Kita kena explain lah. Ada live kan, kita boleh explain. Hari ni kenapa dia orang kalah. Maybe dia orang opponent main lagi bagus, maybe dia orang kan sakit perut ke, kan kaki sakit ke, kita kena explain lah. Sebab masa dulu bila kita main kan, zaman kita tu social media dia tak macam sekarang kan.
So Ya. ada banyak masa kita tak ada chance tau. Tak ada chance untuk macam bercakap dengan kita punya fans. So sekarang ni kenapa saya buka saya start Live. buka live kan. So saya memang mau bercakap dengan saya punya fans. Ada banyak barang tu dia orang tak tahu. Kan? Kadang-kadang tu ya, macam ya. kita main tournament punya court ada angin, hotel ada hantu, kita tak boleh tidur, dia orang tak tahu. Betul dia ke orang tak tahu. hotel Kita dah tak boleh tu? bercakap. Ada. Tapi Cok, Memang ada lah. Ya ke? Pernah Memang effect ada lah. tak you? Effect Ha? tak? Like, sampai ganggu you performance you ada tak? Sampai ke tahap macam tu? Memang tak ada lah, tapi cuma memang ada lah. Macam kita pergi Indonesia tu, hotel, kadang-kadang tu kita tinggal kat hotel corner lot kan. Corner lot tu memang bahaya sikit. Kadang-kadang tu bila kita tidur kat sana kan, memang takut lah. Memang takut lah. Kadang-kadang boleh jumpa lah kan. You pernah jumpa, pernah cakap hi. Dia joking. Tak ada lah. I tak kacau dia. I tak kacau dia. So, kita cuma cakap lah, pinjam lah, kita tinggal sini kan. Kita datang sini. Wah. Apartment kan. Really? Kalau- Experience Kalau kita beli minuman kan, nak minum ambil sendiri lah, jangan kacau saya. Okay. Faham. Oh my. Oh, okay lah, baru I faham. Okay lah, bab social media ni lah I nak cakap lah. Just, so, like macam baru-baru ni, adalah isu-isu yang tertimbul. Macam tidak macam dikira tak menyenangkan sikit lah isu macam kalau performance badminton kita tak bagus, sometimes keluar people comment satu benda. Lepas tu kadang-kadang isu baru-baru ni dah timbul isu macam isu perkauman, isu macam-macam isu. So like you rasa social media ni kalau tak ada perkara-perkara ni boleh kita kontrol, atau sebab social media perkara ni dah dibesarkan? Ada sometimes hal kecil tu, social media tu dia punya topik, dia punya tu caption tu dia buat jadi besar. Kalau dia tak buat jadi besar, orang tak mau tengok. Kan? You mesti kena buat besar sikit, orang baru nak tengok. So sekarang ni kalau macam you buat satu post, you punya caption tu macam memang power lah. You punya like, you punya share yang orang klik tu memang lebih banyak lah. Kalau you tulis biasa-biasa je, orang tak tengok lah. Macam kalau perempuan tu dia pakai seksi, kita tengok lebih lah kan. Kalau dia pakai tak seksi, kita tak tengok lah. Dia macam tu lah. Kan? Yalah, yang tu okey. Example lah kan. You orang jangan serius sangat. Okay. Example je. Okay. Tapi you rasa macam mana you nak cakap? Like you want to tell, like I nak dengar your pandangan. Macam mana you terangkan dekat like your opinion lah. Macam mana sorry. Kita nak sediakan pemikiran kita untuk ambil kritikan secara positif. Macam mana kita nak train mind kita? Jangan terlalu affect dengan komen-komen. Actually, saya rasa banyak orang live with negative thinking. So actually very simple. So every day we wake up, so kita mesti thank you Tuhan kan, kita masih boleh wake up lagi. So you antara two ways saja mah, you kena choose. You nak negatif ke, you nak positif. You nak happy ke, you nak no mood. Itu simple je. So every time saya punya isteri dia nampak saya pun dia kata, you kenapa macam you macam tak fikir banyak, you hari-hari pun happy. Apa benda you pun happy. Saya cakap, kita live once only now. Once in a life. So kita kena happy lah saya rasa. Kita kena fikir positif lah. Walaupun kadang-kadang tu kita tak boleh 100% hari-hari happy. Maybe kita 20% unhappy, then 80% kita happy. Kan? Kita tak boleh macam always negative. So negative more than positif. Itu life tu tak betul. Itu tak betul. Kita kena positif lah. Tapi bukan senang ke nak cakap daripada buat? Ini untuk saya lah. Saya nak stay like, atau you ada like you tahu like okay, setengah perkara I boleh ignore, setengah perkara maybe I kena react. Like do you? Kita kena fikir sekarang ni bahaya juga. Sebab pasal social media tu kadang-kadang tu you
you cakap sedikit salah tu orang akan attack. So kita kena fikirlah kita nak apa. Sebenarnya kita nak apa? Kita live untuk apa? Kan? Macam orang kata, oh saya, you boleh lah, you dapat cari makan, you boleh happy lah. Tapi dulu masa saya junior tu, saya umur 15, 16 tu, saya memang stay di Selangor. So every day saya pergi sekolah, saya tinggal di Ceras, saya sekolah kat PJ. So saya every time nak travel 1 jam tau, pergi balik tu 2 jam kadang-kadang tu. Kita hujan kita balik sampai rumah pun pukul 8, pukul 9. Tapi memang sedih lah kenapa kita boleh jadi macam tu. Tapi bila dapat main badminton tu, dah habis study tu, kita dapat main badminton kan, sport yang kita paling suka tu, kita memang enjoy lah, macam saling cover lah kan. Kita tak mungkin macam hari-hari kita sedih pagi sampai malam tu. Okay. Tak mungkin kan. So, Kita kena like that, kalau kritikan tu datang tu, masa tu kita boleh, it will pass, the time will pass. Is that what you're saying? Yes. Kita kena jangan easily give up lah kan. Orang cakap apa? Bila hujan dah stop tu, matahari akan keluar kan. Maksudnya macam tu lah. Kita kena positif. Terror lah yang kata pressure. You rasa sekarang couples kita pun, you rasa I feel I tengok macam I've heard like di Barcelona, kelab football Barcelona, dia ada hire like manager untuk take care, untuk bagi semua dia punya players football tu, they cannot actually be on social media when they are training. Sebab pressure social media tu is high. Sebab and you rasa macam, sebab bila players, I tanya ni sebab hari tu lah masa kita tengok macam Nizija kalau dia main kat Twitter, kalau dia perform best, kita trending good. Kalau tak perform, trending but not good. I'm like, oh my god, stress bagi pihak dia. Macam kalau dia baca komen tu, gila kot, like stress. So I rasa for me lah, kalau I tengok do you think it's good to adapt like cara kelab di Barcelona tu, kelab bola sepak, like macam mana dia macam train tau, macam mana nak control social media ni supaya train. I rasa ini adalah benda yang sangat bagus lah. Tapi saya tak tahu kita punya player boleh tahan ke tak tahan lah. Kalau you tanya saya tu, kalau tak ada phone 1 jam boleh tak? Saya tak boleh. Saya kalau masa tidur tu tak pegang phone lah. Kalau tak tidur tu memang pegang phone lah. Tapi kena tahulah direction kita kat mana. Sekarang ni kita jadi player, kita nak jadi champion, nak jadi world champion, Olympic champion tu, social media tu kita boleh tak mau main dulu. Kalau boleh tu, kita memang ada chance. Kalau kita main social media, kita nak training, nanti kita kalah, orang hantam kita tengok, kita pergi against. Jadi kita punya fikiran dah kacau lah, dah kacau. So bagi saya tu ini adalah satu barang yang sangat bagus lah. Kalau boleh saya rasa kita boleh ikut lah kan. Macam kita dah retire kan, kita takut orang lupa kita kan, kita main lah social media kan. Ya, you dah retire, okay lah, senang lah nak cakap. Ya, true, but very good advice. So macam okay, jom kita announce winner yang ketiga. I think ramai orang tengah tanya winner yang ketiga ni. Cuk, saya Okay. Kejap ya, kejap. Saya save dekat sini. Pada masa yang sama, kita boleh jawab viewer punya soalan. Banyak orang je nak menang raket, sabarlah. Dengar lu kita cakap. Alah, tak sabar nak menang. Nantilah. I cannot, macam mana nak serius dengan you? Okay lah, thank God. Masa first time I jumpa you, oh my God, I thought you're going to be so serious. Okay, baik. Mana nama dia? Mana raket tu? Kasih dia orang tunjuk sikit. Itulah saya ini dalam kotak. Saya kena tear the kotak. Aaron. E-I-R-O-N. Aaron. Very unique nama dia. Aaron Chia. Bukan Aaron lah. Bukan Aaron Chia. Actually you boleh pin dia punya komen. You cuma kalau you hold dia punya komen, you boleh pin kalau pemenang tu. Ya, tapi ada Aaron I tak nampak. Aaron, are you here? Aaron Chia, where are you? Not here. Aaron.
If you are here, then I will give you. If you're not here, I can't give you. Yes. Raket saya dah patah, nak TBH punya. Amboi. Wah. Ay, banyak orang minta TBH tu, punya minta sangat raket je. saya. Jangan lanjur. TBH tak nak jadi coach Malaysia. Nanti kita tanya soalan ni. Tips untuk. Okay, Aaron, you tak ada di sini. Alamak. Macam mana ni? Aaron 1. Tak. Kita Aaron simpan absent, dulu. cikgu. Kita Okay. simpan dulu. Kalau nanti sebelum habis tu dia tak masuk, kita cancel lah. Okay, kita cancel. Jadi siapa nak menang raket ni? Kalau nak menang. Aaron ada di sini. Hi. Aaron ada. Yes. Nasib Tangkap Aaron. sikit. Nasib baik kau masuk. Okay. Nasib baik. Okay, Aaron. Nanti saya nak. Ini dalam ni ada raket. Ya, Ni minum dulu lah. raketnya. Minum dulu. Minum. Minum apa tu? Minum air lah. Takkan alkohol. Nanti saya buat hal. Minum lah. Aku dulu. Saya tengah buka raket ni. Sorry baru sampai tadi. Boleh. Okay, sekarang actually kita ada guest tau. Hi Aaron, yes, your racket is here. There. Tada! Lagi baru new. Dalam ada cover. Dalam ada cover. Dalam ada cover. Saya ada sayang kat depan cover tu. Yes. Oops. Kita check sekejap. Okay, this is the cover of the racket, obviously. Tada! So you have won this. Okay, Aaron pula. Jealous. Macam tu lah. Tak jealous lah. Beli je. Kalau tak dapat beli lah. Okay, sekarang kita ada satu guest tau. Dia Boleh? memang minat. He is macam dikira, saya belajar banyak perkara sports badminton ni daripada dia. And so I nak invite dia. Sekejap saya Boleh? invite dia. Boleh. Smart. Where are you? Maybe Smart Lab. Hadiza, do you want to send a request? Then I boleh. Ramai yang hantar request amboi. Sorry. You send request baru I boleh add you. Siapa nak masuk? Masuk sekali. Satu soalan RM1. Yeah. Smart tuition. Mana ni? Okay, cancel. Tak apa, kejap. Okay, I dah invite. Okay. Hi. Hi. Oh, next question. Hello. Hello, how are you? Hello, Tuan Fazil. Hello. So, okay, Budiong, I can't hear you. Cannot hear me. Okay. Now can. Okay. Alah, dia suara dia it's breaking. It's Sama-sama. So, ini Tuan Fazil. Dia adalah pengurusi satu yayasan, satu association di Malaysia. It's called DESMA. Okay. Dan dia juga pengurusi penduduk chairman di kawasan Melawati dan Kemensa. Dia juga banyaklah keluar lah newspaper, macam-macam lah dia jaga hal ehwal penduduk. So I belajar banyak badminton daripada Tuan Fazil ni. So Tuan Fazil, tolonglah, you wanted to ask few questions. yes. Actually saya peminat badminton. Tengok sejak dulu kita memang badminton ni doubles kita memang terror. Daripada dulu dah tahun 70. Kita badminton 70-an. Lepas tu Tan Bui Hiong di Bukit memang terror juga. Tetapi saya nak soalan saya. Alamak. Lag lah. Ya. Tuan Presta. Fazil, Sekarang sekarang ni berbanding dengan 4 tahun dahulu, kita badminton kita sampai 3 kita dapat masuk Olimpik. Tetapi kita tengok mungkin jatuh. Pulang pada komen. alamak. tak. Soalan Tak dengar back, sangat soalan lah, back. Tuan. Tak dengar sangat. Okay, dia kata badminton it's lagging. Saya pun nak menang Hello? raket, aduh. Yes,
You Boleh yeah, dengar? it's going down. Dia masuk, dia keluar. It's coming in and going out. Maybe the network, you need to cuba cakap balik. Hello, hello, hello. Okay, okay. Boleh ya? Okay, Kita- Boleh. Prestasi pasukan badminton negara hari ni berbanding Ah. apabila pasukan kita dapat masuk Olimpik tu, 3 pasukan kita double dengan pasukan campur dapat masuk final. Tapi hari ni lepas 4 tahun kita tengok prestasi tu menurun. Apakah difference? Actually for the Olympic tu bagi saya tak pernah menang. Saya cuma satu quarter final dengan semi final je. Actually bukan senang untuk handle situation masuk Olympic tu. Kan? So saya walaupun macam kita tak dapat gold medal, so macam kita punya Dato' Lee Chong Wei, Tan Wei Kiong Goh Wei Sam dengan Champion Su tu dapat silver tu, saya rasa memang proud of dia orang lah. Sebab bagi saya tu saya memang pernah rasa masuk Olimpik tu kita memang pressure sangat. Kadang-kadang pun kita tak boleh tidur. Masa tu lagi social media lagi tak berapa bagus kan sampai compare ke zaman sekarang kan. So dia orang boleh handle pressure tu, saya rasa dah cukup bagus lah. Sebab kadang-kadang kita tak boleh macam compare every 4 years. Kadang-kadang standard tu memang lain, player-player punya standard memang lain. So kita kena tengok prestasi masuk Olimpik tu dia perform bagus tak. Macam kita punya ni, macam Taiwan punya doubles dia dapat champion kan, Olympic champion. So after Olympic tu dia punya prestasi tu semua dah turun lah, dah kalah. Macam hari ni tu apa, Izzuddin dengan Goh Se Fei pun sudah menang dia. So kadang-kadang tu timing tu sangat penting lah bagi saya. Soalan kedua. Soalan kedua. Dengar. Okay. Boleh dengar, boleh. Okay. If you don't bergerak, mungkin boleh dengar. Okay, yes. Dia lining untuk kita punya elektronik untuk permainan badminton ni, kita ada sekarang kalau masuk garis luar, garis belakang ada elektronik bukan? Pakai elektronik bukan? Oh, itu Hawkeye. Ya. Sekarang berbeza apa? Daripada dulu dan sekarang kita sudah ada, tak perlu banyak pada linesman sebelah sana. Tapi juga peningkatan mungkin Tan Buri Yong boleh bagi tahu bahagian servis tu selalu ada problem. Bila ada servis Ya. Memang okey, saya rasa tu ada satu masalah jugalah. Saya rasa saya lagi percaya orang main mata lah. Saya rasa lah sebab sudah banyak kali tu saya tengok kan hari tu Teo Yi lawan Kevin Sanjaya tu bola tu memang shot banyak lah. So itu Hawkeye tunjukkan itu bola in. So tapi baguslah. Dapat tolong macam Teo Yi, Ong Yusin untuk menang first set. Tapi kadang-kadang tu maybe this is a match for Olympic final. So kadang-kadang tu boleh menjadi kita kalah juga. Walaupun ini ada bagus ada tak bagus lah. Saya masih percaya orang punya mata. Kalau macam tournament macam dulu kan, kalau kita tak nampak tu linesman tu dia memang macam ni lah. Dia memang tutup mata, then kita akan reserve balik. Sekarang ni dia tak reserve. Walaupun itu bola in banyak, video tu keluar out, dia memang out dah. Dia tak boleh reserve lagi. So macam dulu kalau linesman tak nampak dia tutup mata, so kita start balik. At least ada chance lagi lah kan. Tapi sekarang ni apa yang video tunjuk tu, Hawkeye tunjuk, then memang kena follow lah. Okay. soalan Thanks for the answer. soalan ketiga saya. Kita rasa badminton sekarang mendapatkan negara baru seperti India, Jepun, Singapura, Thailand meningkat. Jadi peluang kita untuk mendapat prestasi meningkat hingga capai Olympic medal ni adakah cemerlang? Pasal ramai negara lain mula mengorak langkah ke depan. Kita tengok Thailand mengeluarkan pemain memang terror semua. Kita tengok Singapura, 2 pemain capai
Jadi adakah Tan Leong ingat kita masih still there? Adakah kita masih di sana? As I know macam Japan, macam Thailand tu dia orang ada banyak badminton club, macam ada banyak company support banyak player. Macam kalau satu kita depend on kita punya BAM tu, saya rasa memang tak cukup lah. Saya rasa memang kena ada macam badminton club, ada company besar tu dia sanggup support kita punya badminton. Maybe ada chance lah, maybe lebih banyak chance untuk kita balik ke standard lebih tinggi lah. Saya rasa macam tu lah. Ya. Okay, alright. Last question di antara Last question. paling strict lah, adakah kita punya Miss Boon ataupun coach-coach duduk bawah? Banyak yang main coach ni. Sorry guys, lagging. Ada Alamak. Kejap Tuan Fazil, kejap. Dia kata apa coach yang paling strict antara Datuk Miss Boon dengan siapa? Coach lain lah, coach macam-macam coach ada bukan? Kita ada Morton Frost Hansen, dulu ada Pak Jubong, Rexy. Mana yang satu coach yang banyak strict, bangun pukul 4 terus buat kerja punya? Macam mana? Saya rasa semua coach pun ada kelebihan dia lah kan. Walaupun saya kan buat lawak, saya pun ada kelebihan saya. So kita harus bagi big support bagi kita punya coach lah. Tapi coach tu memang tak senang. Sebab kita masih muda kan. So kita boleh maybe boleh wake up early, tapi dia orang dah macam umur dah lebih tua sikit. Dia orang hari-hari kena wake up early, and then kena training budak-budak, nanti kadang-kadang penat juga kan. So saya rasa every coach kita kena terima kasih lah bagi seluruh Malaysia punya badminton coach. Saya rasa bukan senang untuk jadi coach, sebab budak-budak tu kadang-kadang nakal tau. Kita bukan senang nak jaga tau. Itulah, I nak bab nakal ni nak tanya lah. Sorry Tuan Fazil. Apa zaman paling nakal? Benda yang paling nakal. Share lah sikit Bunyong. You pernah buat dulu. Saya pernah buat dulu, saya memang nakal. Kalau tak nakal tu saya dah menang lah Olympic champion, world champion ke kan. Saya memang saya punya disiplin memang tak bagus lah. So that's why saya always trust discipline can make you become champion. So kadang-kadang tu saya tengok banyak kan, saya tengok overseas punya player, kenapa dia boleh menjadi champion. Dia tak ada talent, saya ada talent. Kenapa? Sebab dia punya disiplin dengan dia punya focusing, dia punya direction, dia sangat jelas. Macam dulu kita memang ada talent, saya ada skill, saya ada strategi, tapi cuma saya punya disiplin masalah, dan saya punya result teruk. Betul. Disiplin. That's why sekarang ni kalau saya jumpa player-player tu, saya memang cakap, you kena jaga disiplin je. You percaya kalau you disiplin bagus, you train hard, you mesti jadi. Sebab kadang-kadang saya tengok overseas punya player, dia memang tak ada talent, tapi dia boleh menang. Saya pun kagum tau kadang-kadang. So saya rasa disiplin tu sangat penting lah bagi saya. Okey lah, dengar tu. Soalan. Apa dia Tuan Fazil? Apa dia? Tan Penny Hong, King Kiat kalau main di Malaysia ataupun di Indonesia, kalau lawan dengan katakan Indrawan, Hasan, mana lagi sedap? Main di Malaysia ke main di Indonesia? Penonton penuh. Apa dia? Saya rasa kalau compare Malaysia dengan Indonesia, memang kita main kat Malaysia lagi okey lah kan. Kan? Ada apa-apa benda kita boleh lari dulu kan. Kalau kat Indonesia tu tak boleh lari tu. Kena bungkus tu. Tapi kita ada fan juga. Kat Indonesia. Tapi rasa okey lah, not bad lah. Sebab kadang-kadang tu kita boleh macam bercakap dengan kita punya fans, sebab kita bahasa kita lebih kurang kan. So banyak juga kita ada fans Indonesia. Alright. Thanks. And expert. Thank you. Thank you Tuan Fazil. Thank you so much. Okay Bunyong, kita nak winner, kita nak announce winner. Thanks Tuan Fazil. Alright, thanks Bunyong untuk layan fan kita, tadi guest kita. Okay, winner number 4. Jang. Suhana, are you here? Siapa? You're not here. Nama dia Suhana. Suhana, mana kau? Cepat keluar.
You kena cakap Tan Boon Yong handsome. Baru you kena write that. Tan Boon Yong handsome, Nexpert good. Baru you dapat raket ni. Mana dia? Nexpert Academy, please buat sharing macam ni lagi. Okay, thank you. Oh, so sweet. Suhana, if you don't, kalau you tak komen, I tak boleh bagi. Ni. Suhana, kalau you tak komen, raket tu bagi saya. Kalau nak minta balik, saya jual bagi you lah, kan? Wow. Alamak. I saw tadi dia, Suhana. Ya, ada. Oh, Suhana. Suhana, you lah. Suhana who? Suhana XX. Suhana Fazil. Suhana Muhammad Fazil. Betul tak? Oh. Suhana Muhammad Fazil di mana dah keluar. Suhana dah keluar. Oh my god. So Suhana, I'm sorry. I think I saw you but then you tak komen. Jadi kita Tan Boon Yong handsome. Suhana dah datang dah. She said Tan Boon Yong handsome. Okay, next one. Good. You have to say that too. Please lah, say like that. Okay. Tan Thank Boon Yong you. handsome. Nexpert Academy. Terima Thank kasih. you. Thanks Suhana. Dia cakap very handsome TDH. Gitu. Alright, Tan Boon Yong. Okay, so apa retirement plan Tan Boon Yong? Kita nak tanya. Sekarang ni dah retire. What is your next plan? Nak jadi coach? Dah pusing. Saya tak jadi coach lah. Saya rasa jadi coach tu sangat penat lah. Saya lebih suka jadi penonton. Jadi penonton, kalau dia orang menang tu kita tepuk, kalau dia orang kalah tu kita komen. Daripada saya pergi main, nanti saya kalah, you orang komen. Saya sad lah, saya sedih nanti kan. Kata tadi positif, ambil yang positif boleh je. Habis? Tak adalah, saya kebanyakan social media lah kan. Sekarang ni saya rasa saya I try my best to macam sharing saya punya badminton ilmu, bagi kita punya viewer, follower kita kan. Saya rasa sebab nanti tu macam kalau esok tu saya tak boleh bangun kan, dah macam tu kan, tak boleh bangun, saya tak boleh bawa ke bawah, skill saya ke ilmu saya tak boleh bawa. So kalau ada chance tu saya memang sudi sharing saya punya experience bagi kita punya viewer, bagi kita punya youngers, yang sesiapa yang suka main sukan kan. Macam so sekarang bila you dah retire, like the change daripada the famous Tan Boon Yong Cooking Cat to a different perubahan ni. Susah tak cabaran ni? Cabaran menerima perubahan baru. Memang sangat susah. Macam sebab dulu saya pun tak belajar ni. Saya memang tak suka belajar ni. Saya cuma fokus badminton saja. So saya umur 28 tu saya leave national team. So saya jadi profesional sampai umur 31 32 macam ni lah. So bila kita stop main tu, kita memang zero. Kalau cakap setakat business semua kan, kita memang zero lah. So kena fikirlah kita kena buat apa. Okay, nasib baik saya macam masa MCO tu, saya fikirlah macam tadi saya sudah sebutkan, masa MCO tu saya start buka live untuk bercakap dengan saya punya fan. Saya memang bawa fikiran yang macam sharing, then buka live. Then suddenly banyak orang tengok. And then kadang-kadang ada tournament, saya buat commentary. Kadang-kadang saya pergi Astro buat commentary tu. Then banyak orang suka lah. Saya rasa tak ada satu orang yang boleh bercakap macam lebih expert lah, sebab saya player juga kan. So saya bukan betul lah, komen saya bukan 100% betul, tapi at least I try to explain lah. Dia orang pun happy lah. Macam you orang tournament tu memang ada angin tak? Memang ada angin, shuttle kadang-kadang slow kan. Ada angin tournament? Ada angin. Kita memang stadium kita memang buka aircon. So dia ada lawan angin atau tolak angin. So dia both side tu lain tau. So strategi tu memang lain. So bila saya bercakap tu dia orang dah macam shock. Memang ada macam tu lah. Dia orang, so saya rasa tu memang kalau ada follow saya dari first MCO tu memang dah dapat banyak ilmu dari badminton lah saya rasa kan. Kalau tidak tu dia orang cuma tahu tengok, kenapa you tak smash? Kenapa you tak defend kan? Tapi after saya punya explain tu dia orang memang faham lah. Saya punya fans Melayu ke Chinese ke, semua dia orang faham macam mana nak tengok badminton. So sekarang ni saya cakap kan, selalu cakap dia orang boleh jadi coach jugalah lain kali kan.
No lah, but tapi like macam cabaran, it's like like memang you kata like you zero dari segi, janganlah cakap zero, I rasa sedih cakap macam tu. You are so much, you are rich with talent, dengan fame, dengan skill. You're not zero. Tapi you kata perubahan ni memang susah nak terima. So how you buat live, and then you rasa macam pihak-pihak lah, mana-mana pihak yang tertentu, should they help all the athletes, badminton players yang dah retire, should they like buat something tak untuk bagi diorang macam something lah lepas retire, I think it's better to mold their career. yes. I think should do something lah, but we cannot comment much lah because we cannot control. So I always believe we try our best. Kita buat yang apa kita boleh buat. So bila kita dah macam kuat lah, macam lebih kuat sikit, then ada orang akan cari kita lah, akan support kita. Kalau you siapa pun bukan, orang takkan tolong sama you, orang takkan tengok you punya kan. Kalau saya tak buka live, tak buat komentari, saya tak tunjuk badminton punya ilmu, siapa nak follow saya? Tak ada orang nak follow saya. So kita kena buat kan, kita kena buat bagi kita macam solid lah, makan solid, kita have something knowledge atau kita punya experience more kita sharing, orang sudi follow kita, orang sudi support kita lah, saya rasa lah kan. That's nice. Bunyong, I ada hello, hi. Okay, one more winner. I nak buka floor ni tu Bunyong sebab kita dah pukul 9. Okay. To announce one more, the 5th winner. Okay. Bunyong, apa you macam you tanyalah, you throw, you bagi apa-apa soalan, siapa yang jawab soalan you dapat. Oi. Okay ni. Siapa yang jawab soalan saya? Tanya something and then siapa jawab. Okay. Okay guys, listen, he's gonna ask the question. Okay, I want to ask question. My birthday. When is my birthday? When is his birthday? But if you answer the question, you're gonna win this bracket. I think a lot of people know lah. So you choose lah the winner. I don't know how to choose lah, because if I choose that one, another one I never choose the angry. So you better choose lah, because you seldom open live kan. You kurang open live kan. So dia orang takkan cari you kan. Dia orang cari saya. Tadi saya jawab lah, you tak kasih kan. Okay. First answer, Muhammad Azim, 14 October, is it correct? Or 18 September? 18 September dengan tahun. Tulis sekali dengan tahun. Okay. Tulis sekali dengan tahun. Okay. 18 September, alamak, siapa tulis? 18 September 1987, Sonu Munir. Junkit 99. Alamak, I cakap tadi Sonu Munir, siapa tu? Kita ada dua nama, Junkit dah tadi cakap. Ramai lah dah tahu. Okay, so the first two that nama mata kita nampak ialah Sonu Munir dan Junkit. Okay. So, seorang jadi antara kamu, cuba cakap satu. I mean, say hi, then I will give you lah. You bagilah siapa-siapa je kan. Nanti dia orang marah kan, tak dapat. Okay, so Junkit lah, I think. You wanna say thumbs up? Junkit. Cakap lah mana you? Tak tahu. I can't see you. Fake Adrian. No. Alright. So, kata-kata akhir, Bunyong? Di sini saya terima kasih Nexpert Academy sudi invite saya ke live ini. Okay, so saya rasa apa yang saya sudah sharing, saya harap tu semua viewer tu kebanyakan kena positif lah, kena positive thinking. Tak kira you buat apa pun, you kena positif lah, don't give up lah, sebab kalau you nak sukses tu bukan sehari 2 hari tu, kena maybe 5 tahun, 8 tahun kan. So don't give up easily lah. So sekian, terima kasih lah. Lain tak nak cakap, jangan ganjong lah, cakap lah. Kita nak dengar benda tu. Jangan ganjong lah. Saya rasa okey kan. Hari ni kita punya persembahan, saya rasa tak ganjong lah. Cuma bila starting tu you ada sedikit ganjong lah. So okey kan? Sangat okey. So okey lah. Sangat okey. Thank you. Kan? Thank you so much, Bunyong. I hope I get a chance to go out dinner with you and your team, and I hope that happens. And thank you guys, to all of you yang
yang join live hari ni. Yes, sudah tamat giveaway. Lagi satu orang ni you kena DM Experts Academy. Then you'll get the racket. Okay? Alright, then take care. Have a good evening. Oh, sorry. Daripada tadi dia nak tengok you. Hi. Say hi. Bye bye. Good night. Thank Take you. care. Alright. Okay, bye. thank you. Bye bye. Good night. Good night. Good night.